Bumili ako ng durian, guys. Ayan. Try. Cantiknya. Try. You can scan or not? I have one take cash card. No. 我们有钱我 Yes, yes. No. Sikit saja kan? Banyak dia. Banyak ke? Banyak. Banyak. Kalau beli dekat Cina RM40 darah ni. Juga. 26 aja. 26 ringgit, 26 ringgit. Yan guys, I tried. Ada lagi. Ayan, masarap din yung lansones nila guys. Ayan. Satu tapaw saja. Coba dulu. Next week yuk ada lagi sini mah. Beli ke Cina 40 ada nih. Yan guys, bili ako ng durian. Masarap din to, oh. Bili din ako nito. 1 kg juga ini, Bang. Hah? 1 kg juga ini. Ya, 1 kg boleh. Okay. Ayan. Bili tayo ng prutas. Yan. Maulan guys, maulan. Pero kailangan natin kumain. Kaya lumabas ako. Yan. Yan. 3 saja. 3 biji. Yan. Yan. Kain tayo ng kain. Hanggat may pagkain. Ayan. Dapat kumain habang may pagkain. Berapa semua? 40.